unipadua ene honhom yɛhwɛ susunya demu yɛhwɛ sɛ na so susunya demu na say the same thing odofo yɛnkɔ Thessalonica fo ngoma edikan itira eyenum koi ni yimu eye aduonum yense na ono asundwe Nyankopɔn no ala ente mo ho kura na onhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so emu a ehore ma asɛm biala yen Awurade Yesu Kristo ebemu. Hallelujah. Amen. Ɔse ɔnhwɛ yɛn honhom ɛne yɛn nipadua ɛne yɛn kra a ɛho nya de yɛn ɛma asɛm biara biara na kyerɛ sɛ ɔde division na yɛ de yɛn abam na kyerɛ sɛ ɛsono nipadua ɛsono ɔkra ɛna yɛ de yɛn ɛna ɛsono honhom enti sɛ yɛ saa de a ɛna na de yɛn ne nipadua ɔsɔfo yɛka nipadua no kra na ne de yɛn yo sɛ yɛka nipadua no nipadua no ɛne ade a honhom no ne ɔkra ne yɛ den atim ayɛ te sɛ yɛfun ya yɛ yusu on sɛ yɛwɔ chip ya yɛhyɛm yɛsan so phone no engine ne nyinaa wɔ inside onfa wani nyɛ den ehunu enti yɛka ɔkra no ne honhom no ne house na ɛno ne nipadua no yɛ ade a ɛno no ɛda adi wɔ abɔnten obi ayɛ den ehunu sɛ ade wei na ɛkura anase ekuta ɔkra no ne honhom no enti nipadua no ɛyɛ outside na ɔkra no honhom no nso ɛwɔ inside yɛbɛka nsa. Hallelujah. Amen. Enti unipadua no ene ne wa uhui odo saka unipadua nso odo sa ye de aka unipadua odo sa ye de aka bibi. Praise God. Hallelujah. Enti nipadua no ene ne wasa natade na aye de aye srepe no nipadua no ene ne wadidi na aye de aye srepe no. Hallelujah. Enti sa nipadua ne de aye container a containi okra no ene de ene honhom no. Hallelujah. Amen. Ayese wakọ han dan na wote dan nim se bosome so anase o rent ne so na wantimi antua edan ne ka ye beyi wa ye den afiri mu. Hallelujah. Saa nso na Yesu Kristo oba ye den obeba wa ma wo be den minu mienu ye bewu akwa ye den akwa akoto no. Hallelujah. Eti nipadua we den ye den eye container keke eno njira se hu ni mfaso o eho mfaso. Hallelujah. Eti se wanhwe nipadua ni yi a ubewu ama okra na ye den akọ saa nso na wanhwe okra ni nso yi a ubeye den ubewu. Hallelujah. Eti yensa ne nso na emwan nipadua no the physical part of our body. Minu mienu ye den yehu nipadua no nso na de nsem ye den ebre yen. Enti na ubetie wo nipadua ubetie okra no anase honhom no na abaye den ubetie no. Nipadua the contain the five senses say ube humi o ube testi ade se ya ude o sa udo nsa beka bibi ne nyina ye nipadua ne de na dwuma no no. Hallelujah. Amen. Na okra no de aye de ati nipadua nim a honhom ne ye de etato. Praise God. Eti ya twa asem bi o Hebrews chapter 4 verse number 12. Yan hwe ne nyame asem ne ye de eye na afa ye mra okra ne so enu nti orofo se wo ho na so ubedi nipadua lati bebra adu be kojam adie bia nipadua no eye ne de bebre bia no adu be kojam adie bia nipadua ne pa bebre no ade atambo na be de ebebrew. Hallelujah. Hebrew fo ngoma no etra eye enan ni mu du mienu na Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa ahoɔden wɔ mu na ano yɛ nam sene nkranta anofanu biara na ehwiremu koduru sɛ ɛbɛpapa ɔkra ne honhom akwa ne ekyim mu. Hallelujah. Amen. Wa yi nipadua na sinjan o ɔse ɛbɛpapa ɔkra ne de ane honhom no. Hallelujah. Enti ade ne ɔkra onse so ɛya ebi mu kyerɛ mu sɛ okra ene honhom no yeni sunsun yedam ntemu but Bible na ma yate ase pefe se okra ene honhom no sunsun yeden eta wontem. Hallelujah. Amen. Obia won sebre okra ne honhom no obia won sebre te se de nipadua so yeden e won sebre no obia sebre da homa no enti ye ka okra ono otene baabi na honhom no so yeden e won ne baabi se enipa ewu a e wo baabi obia so yeden ekoro. Amen. Amen. Enti odofo ade ne honhom anase ade ne okra. Hallelujah. Okra ne ye de okra no ye wo sane ya wote no saa na okra no so ye de ete enti mete a me kasa nipadua de conveni message ne keke na mo okra no na ye de kasa no.
Hallelujah. Amen. Enti odofo ene ye beduale ewo okra ne so ene ohonhom de eso esan se ne da adi no ewo honhom no ene ye de epie eye de ewo honam mu se ne Awurade etie no saa ne yezo ye de yetie enti obi biara so ye busumfo se osum Awurade o so nsum Awurade o owo nipadua owo kra ene ye de ene owo honhom. Hallelujah. Amen. Na apart from that de we nso no onipa biara a wo se Yesu Kristo ana ato nsafro no e wo se wonya Awurade de honhom na Awurade honhom no ebetena wo mu hemfa na Awurade honhom no betena eba ebetena wo de okra anim. Hallelujah. Amen. Na se ebetena okra anim a ene honhom a Awurade honhom na de ama wo no ene na communicate na se ene ni communicate a eye honhom papa na te okra anim a ene ma papa be de ebeda adi se ye honhom moni na te okra anim so a ene ma boni be de ebeda adi enti ne ebusa ye ho se ede ene honhom ye de. Amen. Hallelujah. Yo enhwe Genesis and I say Mose ngoma edi kan etra eye mienu ni imu a eye enson no na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwunu onipa na ohu enkwa honhom egu ni hwene mu onipa ye okrate asefo. Hallelujah. Wangasa na hwe Awurade Nyankopɔn bo Kristo ni Dabi anase Awurade Nyankopɔn bo obosomfo anase Awurade Nyankopɔn bo Hindu ni ose Awurade Nyankopɔn bo onipa na ohome enkwa home ye de egu onipa mu. Hallelujah. Amen. Enti enkwa home no ebi biara ye de ewo onipa mu. Nipa bia otiasa. Onipa bia otiasa susu bia osofo ye de obi. Enti okra ni dwumadie no eho se adwen plans ene ne ma papa be firi mu aba okra ni mu na ye de ewo. Hallelujah. So betimi atoto ne ma yi a okra ni mu na ye de ewo. Se ukon bedo nyame asem ube move ube ye ne ma bi a okra ni mu na ye de ewo. That is the function of the okra no. Hallelujah. Enti ye hunu ne sa na emwa yen na enhye Awurade Nyankopɔn din no anuonyam. Enu nti se wo ma okra ne ho atotema orofo ensem bebre na ye de ene de ba. Hallelujah. Amen. Enti orofo yesi yesua no na yesi obi didi a na ebi tofo ma yesi ne kra wura ye de. Hallelujah. Amen. Na se obi kon edo one bottle de na ne kra ni aye de. Hallelujah. Ede na te okra mu nti a watete wani achi atese wo mowre gangan a unhu samfum so bia ye de ewo ho. Hallelujah. What set trousers yema ayi yiw ma yiw ba ene ne ma hwen kan bibia mpreke wo conscience se ne ba bia wo kɔ no enye na chese ne kra na afa danfo bone ne kra na ye de afa danfo bone bibia betena kra anim ema honhom bone aye honhom de honhom mone enti ema entimi ne honhom na Awurade honhom na ode ama no entimi ne nya de en communicate. Praise God. Enti se wa wasese wo na wo hwe ne yakoi na wo hwe ne aduru ya why not o kra anim eye Awurade honhom ana asofo honhom ana asore honhom osofo wanwa se ene osofo bi pe transfer kura na emfa ho so betimi atua bribe. Hallelujah. Amen. Na ne wura fi se Awurade adwuma na oye de oyo osofo bi betimi abetina radio so ye pesika ko boliga ye pesika ko ha ye pe entade amanfo de beba na so se abeduru wo pa de enko. Praise God. Ede na te okra anim honhom be ne control okra no a enti no wo de wo ne bone ayadamfo na wo ne papa ayade abonsa hu. Hallelujah. Amen. Ejabusiafo enami no mienu yenhwe na no na mibusa se sen na wakọ asọrị enado do sen na wakọ asọrị empra do sen na wakọ asọrị ene emra do sen na wakọ asọrị osofo se me metete enema bi firi mu na me dibi keka ho na me dibi sisemu a wo na me mfa ne se makọ asọrị be 35 something years enti se makọ asọrị be 35 years na se mintimi ense Yesu a na just the same ene na osofo na se mi hu ohun pa o na wache obi atena Roma mu 70 years still and so still want me for born in there is something wrong with the
okra ni bibi ye de etim praise God Hallelujah. enti ade na te okra mu na honhom ne so ye de Bible say honhom no ene awurade ye de e communicate enti ye hwe 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 2 also ya na de free sorry 1 Corinthians chapter 2 free verse 9 na mame Verse number 9. tie oka honhom ne ho asem wo ho Nemum said de watchre say se ne watchro say de ani ihunuye ne ani hunuye na aso ntiye ne aso nteye na emma onipa koma mu da na emma onipa koma mu da nneoma onyankopon asiesie ama won a wodo no to aso ama won a wodo no na yen na onyankopon nam ne honhom so ayi yen efiri se honhom no paapai ade nyina mu honhom no epepe ade nyina mu onyankopon no ma emu do no nso onyankopon ne ma emu ye de yen edo no hallelujah enti honhom no ene awurade ye de yen e communicate na je se obeso da ya sa na je se awurade honhom na ede ye den e communicate one wa communicate enti honhom na ya spirit no a eta okra na chi no e ko hwehwe awurade mu na de niam papa abre okra osofo ales enti so oba na se okra osofo ales no enya honhom papa na ti mu a ontimi nso honhom na ba ma na nya de enya yie praise God hallelujah anu nti na aya wo saa no o na kire se honhom na enema etumi ne nyankopon esa bo empire yes e communicate ama nyankopon atia na kire se enam ye honhom no ene nyankopon because also na hu egu yemu nti se honhom no ewo mu na se wo bo empire because ahom na efuru mu a wonya nipa bio na wada ne funu hallelujah amen nti se wo honhom no tie ase na won kwa se obo empire manyame atia enam sa honhom no so na sa honhom na wo nso bia na wakofa bonsam honhom na afa adamfo yi enti wanka se he na obo empire fa hallelujah enti abusia awurade honhom no eba na de niam papa ebre okra no na nka atimi apia onipadua mu a obeba okra ni mu no na biasim na condom sem na postinotu sem na konkonsa sem na azatim hallelujah na nyinsan yigo tim na lateness tim na aniha tim praise God enti ade na te okra nim enti awurade honhom ne communicate a enti me ne nya de en communicate enye yie no hallelujah amen awurade honhom ede niam papa ya de ebra okra no o se je wakohwehwem wada akohwehwem wasonda ye niam papa aba enso ntimi nya de enso honhom na ba ade ntia honhom ne pepe awurade kra mu ahwehwem okwa ne nam awurade mu a o se awurade mu na mabaye o ede na wo ema sister so masi ave eba wie ya oba ya na sister so masi obepu ama wa o so ayese barrier enti honhom na ba no honhom no aba no spirit no ode bre ya ka ne sen okra no afi na barrier bia ba ye de abedantem na afi ntumi mma afi na ntimi nya de emma ayese awurade de wa de brew na obi nsa wasen wo nipa ne beje na wo nsa nya de enru ho ntodofo ede na te okra anim mo amhwe Facebook na se mi phone no ade na te okra anim a enti wo de ontimi mo abrabotene ni ontimi mo ne yema papa ade na te okra anim ye ade mpa na enti ete okra anim ya hwa asemi o Matthew chapter 10 verse number 28 Matthew 10:28 enti yewia enipadua ne yare okra ne nso yare ya hwa yare ye betimi ayede akeka omo ane kwan ya ye betimi afa so na yatimi asa ye nkra ne yare esanse osofo sene enipa bebere aye srepe eti hai obi wo ho a osofo wo ebo udin wo malam ho a ye nyan amen esanse okra no honhom ya papa na ye de etim praise God mi ubo bi din wo malam so a meba mpo jata na be ye de ebeba praise God hallelujah esanse awrade honhom ye de etim na wonso obi you chop money na so da bi obi bia uja free na okọ sleeping with that information o say metia bronsam so mehuri makoso sada no obaba be bia uja mana ko ho praise God hallelujah why you kro de awuro wasum ne hwinu na ama na ye de aka ho bi praise God tie Bible no Matthew chapter 10 ye du ni mu aduonu nwotwe o se de na munsuro wona wokum honam na wontumi nkum okra na emom munsuro de obetumi asa okra ne honam amani hunu kromu hallelujah amen enti osofo nipa enne nipa de ani esuro enne
ene yesuro bunsam yesuro ne otimi ye de ekum honam no enso otimi nkum ontimi enkum de enkum okra no hallelujah yesuro de otimi kum honam no nanso de otimi kum okra ne de enye de yensuro no edie na ama wontimi ensuro ne okum de okum okra no esan se ne okum honam no wa betena wo de okra anim. Praise God. One wama wo kwan yo. Na ka ma wo kwan me urade wo homa be de abetenam. Na so se de ompe. Orofo ene wan kasa hwehwe abrabonim. Nyam na meka kire wo. Anamo a wutuo no wan kasa hwehwem. Utimi firi o. Ya kra no esu. Edu de hwese ne wo wote. Wa ye serepe ma wo kra na ye de afon. Eti ye bawdi wo ba bia se ne medi kankan no. Na epie. Na yem sesew. Ntene wa nom oyela untimi nda. Wa nyware samena bia untimi nda. Hallelujah. Wa fa calendar bia mutu so untimi nya de untimi nda. Oso ye nsuro ne okum okra no. Anya de oye de okum ni padua no. Sen na okra tie. Sen na honhom tie. Erade honhom na ewo ho no. Sen na ne okra na ye de communicate. Odofo enani erade se ye ne o ma ye de ye ne wo emmeche no no. Enti ni padua no eyare. Okra nso eyare. Enti osofo ni padua no yade ya be na timi kan ni padua. Yo. Se ye hwe ni padua ne de a ni padua no yale ahodo bebre honamani sansan ne mpompo yade sa de ni nyina na ni nyina nso egina at times yeduane die ene yensu nom no ahanti de utiti akọ ni padua ni mu no ene ekofa yade e de abre oni padua no ahanti okra nso a etiumu na ohonhom no wonso so ho bekyere wona efridia wodi oni padua ne beye den ebeye efridia ensam a wodi waso ebetie ene bema okra etiumu no akonya problem because wani wei wodi kohwepo no de bia and the boys have a popo miji okra na etiumu o shepo no sa no tafre na no e ba sa na no definitely obi ba be hye so de ama no eni no etwe enoma ba enipadua nimu a na fe okra no so ayeden apeke enu ti o ye kristoni a abru nyina wo so osua nyame asem sa nti se osua nyame asem wo kan baaburu ya ozo mi ntwa no ebe se Sunday no na there be Saturday no na mete ho no mo bo anyumi o se den osumo wache Belinda ozeli ande enti mete ho a mo bo anyum no na mete ho na Bible so da mani mo se na beat na wia me na me bo me tiru me boy ta ko me nan na we na mi dware a na pie firima no osumo wache Belinda me say hey mani ba Sunday no na fe ne mani aba me say hey na de na osumo wa enu so firi hefa esan say me de maso ya de etie sa anyu nti okra na ya de atwe. Praise God. Hallelujah. Okra na pick you afidi enti time me expect say be pia ba no e na ya de apopo aba osumo wache na betena me mu. Praise God. Hallelujah. Asuma ni ba me ho so no aya de afiri oko enti ne ode waso tie ne ode wani hwe ne ode wano ka ei abrantie de me pe no ei sister we de to no kwa na ya me de o e na say on se ye pia enoma ye de ni hwe ene nsema ye de asote no ayese steam no ekache ya adwene no ye den ekache nti obi ho no mo a o se o mi dem kwada ya na street bi ne me bedai atan se ye enye ni nyina na ye huhuma wale o ebi ye wangasa upie ye de odi woni hwe o tumi egeji obi to ebo wonsa no tafrena no ade ide senka minya wo oba ne kwanangasa wabɔ na asennua wo wani so enti ye basa na okra no so ye den apeke na fe udwene because okra no ena ma udwene ena ma obetumi obeti wase ene wo se mekɔfa oba wani ne kwada ubonza fe okra no te hɔ no mo sa wase ene wo se mekosua de okra no wote hɔ no wase ene wo se mekɔ asɔre ekosua nyame asɛm so obefa baabro asua na okra na atu mu no eno na eye den hyew se o yes kokoye sa ade no nti na chese se untimi nya sa na ma wi a na there is something wrong with na chese okra na fa adamfo bone because ye ohunhum mienu ye onyame honhom na ye wo nsam so honhom enti se okra na fa bonsam honhom adamfo de a na asem na atu o na be dictate ama wo ene na dwubia so obeba be hye so obeba bebie ja
enti enema bone enyomfo osumo wache osumo hwan enyomfo ensem bone programs tantan enema fia de ani hwe no ana kra no so ye de eje da bia ba so late wo de da bia 2 Corinthians 5:10 tie ne Bible ka na afa ya nhwe ne ma ye betimi aya ye bewridi mu ye kra no afi bonsamsem enti nipa bebre akra ye de e da fiase osofo awu de da bia bonsam be bie uja hu praise God hallelujah Korinto fo ngoma etosumienu ni etra ye enum ni mu eye du no tie Bible na etwase ye nyina ye kopie Kristo atemodwa no anim ho na obiala enya de onam ne nipadua so eye oye papa oboni o se de oye oye no enti etwase ye nyina ye kopie Kristo atemwa nanim na ne odi uni padua ye no okra na ye de akobu ho akonta sa nipadua we de enya ne ye de kwa heaven and ye be pro e container e container wi a ye de asi hallelujah so for Ewurade kan asasem no ewo Genesis ye Mose nguma yedi kan no Genesis chapter 3 tie Bible no verse number 19 no osena wani fifremu na wobedidie se wobesane akodotie mu efri se emu na woyi wo friye hallelujah na wo ye dotie mu na wobesane akoro praise God nti shebla eda ho manipadua no yebu na tan wasase yesu yebu na tan dada enipadua no de dotie mu na obesa ye de enti se utie nipadua na koto eyelashes utie nipadua ma yakwa akofa uto utie nipadua no mom de niam akosi se wo ho utie nipadua na kosa atoro nkom se utie nipadua na koye niam afunu a ene na hwe ne ye na ne odi nipadua na ye no okra ne be ye de kwakobu ho akonta on se obi nwene ne kra otene mu no dabi obi dwini nipadua no he Bible say o de yenhwe Galati fo ngoma no etra eye enum yema Bible no enka asembi enkyere ye wo Galati fo ngoma no etra eye enum ni mu dunsia no osena me se monnante honhum monnante de yen honhum koi na muli ne honam akono achi na honam kondo tia honhum na honhum tia honam na noma imienu enhia Nema imienu enya de yen enhia nema imienu enya de yen hallelujah enso okan Bible na bia so ye de yen esi ho okan Bible na hwan bikas so ye de yen esi ho osesa ne ma mienu enya de yen enhia and okan Bible earpiece class na sum and one ne mpna ye de yen edi nkomo na we ebe yi sa ne ma mienu enya de yen enhia orofo utie honhom utie nipadua ana se utie okra so fu unin ze obi ho no a oye fasia kakra pe no ahwe no se meto ne san o odwi nipadua no se amafon no ohwe se mi pie kra manfo be sere me ya be sere me nipadua na twa se hunu se na tamu aye den aba enu nti na wo be hunu se obi wu a na yakotutufo na de na akoye den akose ho no afi na honhom a nyame hu megu nipa mu no enu so sa ko nyame nchen enu ebekotu Bible na kire na afi ye kan san okra no on na ko face judgment ente ye nu nipa bi adwene se o nipadua no che se obo nipadua no ka na okra na adwene obi tumi bo ni nipadua ho ka me se da no me koto ba bi na akwa bi pa na fu pa osa de ne nan akire osa de ne nsa akire akrantie ti ene wo dwan ti so no o hwe na fu pa si na ni ma osa fo nya asam keto o wa wi bi na osa de ne nsa akire akrantie ti so ane aponchi ti me se akwa mi hu a me hwe wo yie pa obone na fu dian na fu ka na ne kra ho adwuma de onye dabi tie Bible no osenkafo etre yedu ba ko ni mu nson na dote asane akọ asase mu sede etie kane no na honhom asane akọ Nyankopon a odemaye no enchen enti ose ehuhudie mu ehuhudie osenkafo na oka emudian ehuhudie sa vanity upon vanity enti nipadua ya obi kokum ni nua na ode asiesie nipadua me nipadua ya kese obi koto eduranom enu sika odikoto dronji so kowia se me koto do na ma no na me to aye kese na wani echi ya wahihye ya tese upese nipadua na ye fe na ukra na etu mu na ekopesi judgment wo busa ho se na nti se na me munu hwe na se me wu a ehe na me kra no eko enu ne question se wo se nipa busa wo enipa busa sa ansem no ena ye di hunam na chi sa enje na wo hwe a tese
obi kra no obi hon ma oti aso dem but onim se ne kra na atini me kwa face judgment until that ne dia say odidi na wa men mpotwa didie odidi na wa men odidi bro so na wada na wa soli se wo ne dia no onim hwe se dachi ne kra na atini mu no face judgment because Bible na ma yate ase se honhom ana se home no ye Nyankopɔn hugu nipa mu no eno besa yakohe Nyankopɔn nkyɛn enu no okra no confess atem o na ade ba ko ehunu se wo se home no obi anso obi o wasase su bia enu na ma wotumi ye den eda esole enti sa ade anche na se sa home no nyame ache na ade a na so wa funra sa sikani no se mi kra didi na nanom awade so kwasia ene menje okra firi unsam me bagie firi unsam so hallelujah enti se awade gi a enu ade anche na wada ne funra okọ na fe okra na woti asase so udi wani pedua ne gi wani no na fe okra no ekoda nyanya asenkom tro etichi si tro ane ne awade nkan ya wo ye no na enne kwa akoye bibia wo ha ye de ama orofo mo ma yanwe ye kra ho na ye kra no ende kuta ehu se nipa ntumi nwene se na me wu ahe na meko ana ade asem na meko ka ade a kire awade Nyankopɔn ehu pa na chese wo hwe politicians binom omodo nwene hwe omode wo hwe chese nipa kra asofo binom nipa kra obeku aye de agidin onwe ba bia ne kra no obekọ na odwen ho kra na wanya de amabon sam dada enti odwen ho sa ye de enti won so awo wo sika ya wo ni bi onso onwe wo kra ho ana da bia ujira disco ase ana wo tale mato ho ana busia me ana wo yesei ana wo fa ha odofo moma ye ma ya adwene mu nte na ya ndwen ye nkra ne de en eho o ehemfa na wo kra ne ko honhom ben o te wo kra nim honhom ben ana o te wo kra nim o teacher ni a wo kire nkola de nkola na wo form size water praise God osofo a wo preach ama manfo tie church members no ana ade o ma ye chupa chops praise God hallelujah asori penny a wo kan sika 50 Ghana na ewo mu no ana ade ye de udi se obotom praise God hallelujah ne yan kan ye na wo ye de oka presenter wa nim se kwan ye tutu anso se o onkwa wo twa mu de na wo mo ye ono nkwa twa mu no ana na mo ye kwan no onwi ba bia ne kra ne ye de eko praise God ono nkwa twa mu de o kwan no na grader kra ye de enam so kankane politicians nkola ya omena na nam se nipa hye ne so se de nipadua yi ye di nkanka se ekodotie mu no na honhom na se homen eko Nyankopɔn tin no okra no se wo ye Kristo ni na wu na okwa atwenye bia that's paradise ya tetene ye kan se Abraham kuku ena se unye Kristo ni so se wanga sa bia wakofa honhom bonsan honhom a ode wonam no wu a wobekwa nyanya die mu em se ya bla no nti sofo Daniel chapter 12 kra kan yenhwe Isaiah chapter 28 okay verse number 17 come no se na me de atamuo be yesusuhuma na me de trene ma ye nsenia na esukotwea ehum behwim atoro dwane kwasa bia no na huntabia no nso besram so na moni owo apam no so bepepa na moni asama no kasase no nyina empla hwetra so no elitwamu a ebetietia mo so empla dodo a elitwamu no ebefa mo efrise da no pa ewiane anajo na ebetwamu na ehu na ose ehu kase ehu kase asete beye ehu ara enko na empa no enwale sede obi betene ne mu ewo so amen nti e honom ye atwanya bia se spiritual what say ye do koto as a transit okọ mind na afi etire ya befo akwa akubu asan ukọ US na why transit wo baabi na ansa na play fufura befo wakọ sa pepepe na ye de etie nti dwen okra ho odofo udwen okra ho a udi tro unni ntro udwen okra ho a odofo onkọ asori biara udwen okra ho a okon enno Chelsea na unya Bible udwen okra ho a untimi transport program ho saa e ma de nti se me share sports program na me hwe nipa e viewer na me yama semi praise God me nka say nti o because me tie bi na mom ebra American Bible no me mfa nko tie de sports program bibia ye de e wo ne enso obi de o tie sunsum de o tie afem we de o tie we de na ni so betere no na ebra na ye de aso na nsakro mfa nya adwuma hallelujah enti okra no edien na obehu se o so aba papa eye den e wo mu osofo
Wana won kra di ka kodi bonsam nsem no ade na woye ema won kra na ye de aba onko je anointing oil onko me yenware no anase de na onye na de kra no ensamra na husu biu anya de Yesu Kristo a yedi na chi no enu ntina oba asase so na obewu ye na nsa so soro ye no akwanya da homa obia baby a waduro bia no he emfa ho because oda so ewo sa home ne den ewo na se ne wawo na ne hu nim fa so bi wawo de oni ayi asembia bi on de wawu so wu ni bonim owu ni bonim so wu nso na oye kristoni a on de oni problem enti obi a wawu anasa wote ase a wunwu ye no wo de wo akwanya wo wote ase a wunwu ye na akwanya beble wo ho baby a wakodi bia no dwane beto Yesu Kristo na obejew emu hu so yede boni ni emu hu se wo de baby a wakodi no Yesu Kristo ntumi nyew Yesu do bone ne kra achew dada o de achew enti dwane bla beto Yesu Kristo na okra no enya enigye emle bi a ubewu no enti time a se o di 2 hours and the TS sports wa onfa one o de afekra na o start o de so o de tete so o de start 30 minutes kra start kind bible no de da bia me ga sa kwa bia me ko preach o se me na eja petition na me se nsuo bra o saba na o di gu vortic mu na me bom pa ze urade me dane ne honhom a petition eti sa de kondo a me se kotototo no e man iska kotototo glass no ti de kondo a petition na wakobu nsuo no ne kondo a na wakobu ene injira nka urade se waja petition no no praise God amen enti orofo ba bia waduru bia no wo san ba urade ba ye de ebejew esan se bone no ya wu mpo no de ye de o de chewo ani aka wo ne se ubetu wanam amba wo ma ho kwa se urade Yesu ene ba ye de be fa mekra na waso honhom na ba Galatians chapter 5 verse 22 na afi yem fancy na I hope say na de on be free can say assembly DJ say na de ensam no de on na de anu nya sesa na de hallelujah etiam siafo gyen wo kra ho ate nipadua ne de emfa nko ba bia Galatifo ngoma no eyenum ni mu edunum yenu na honhom aba ne odo enti odofo oti asore dem su ni odo so ba Yesu mu a na wo ba mu Yesu Kristo mu ye na wo gini dia odo na ba de ebeba enigye wani beje asundwe me se na obi pie fra asore dem a ase abodi blows na nim kosere ne esan se sofo atwa no entwama no ano ose praise God hallelujah entwama no ya twa 2 million ama no enti onam na odene zaguditi hallelujah enti honhom na ba no ne ebe mo hu se ene ma papa ene te okra mu no odo enye sa wo dra wie na kode kwakwaje bibia sa on pass na wo bo mu ye de esore no da bi honhom na ba ya odo enigye asumdue abojuchere ayemye papayo jidie ojo enidaho emre bia ni ho ye de waka asem bi wase o se den na wona wo ye Yesu Kristo dia na wona wo ye Yesu Kristo dia no abo honam ne na hyeso die wabo honam ne de ne hyeso die honam ne de ne hyeso entidia na esa wo so praise God wabo honam ne nsaso de de akono asenuem ane akono de asenuem hallelujah amen enti wan hweye osofo na maya abai wan hweye na bo wani ko bo bi sumienu asema de ebeto wani ko bo so yi wani hallelujah enti wani boss wani wa de the second look is dangerous esan say ne to a wasintim agu traje mu na anya to keto o praise God hallelujah enya o se me na me yesofo enti me hwa san hwa bia wo wan hweye o be yese hallelujah enti ya mo honam ene na kono de asenduem se betimi aye wo betimi abo honam so na kono na asenduem a yen osofo yen nya magico yesu yen nipa nemo ya ma ya wo kwa ma nkronkron ba ye de abetena yemu enti hu oba bia na nkronkron promise o sakrate onka wona o ye de okọ ne ho enti ma nkronkron betena wo kra anim na feed wo kra na wetene ma papa na moa wo na so de wa ho odin be ya ebe colonius de ni bi ase oye righteous nso na bone ye de atachiri enne ye no beka wo nipadua okra ene honhom nipadua de onim okra ne ye wo actions a wo ye no say ye papa o say ye bone o ene be ye hu honhom kra te okra mu honhom na otachiri ne oye awurade dia hallelujah oni awurade kodi nkomo na ode abra okra no say okra ne ye ma bone ti mu a ene ye ma bone na be de ebedadi
yɛnhyɛ ne nso na mmoa yɛn awurade nhyira yɛn ɛwɔ yɛn agye nkwapa yesu kristo nazaret ne ne din mu nti amen Amen. Amen.